Toi ce que dila yi ba terje ba suiboni ba kunanga balonji ba bisanji ya bona muntu enjo wa mujmayi donga mu wa débat politique bomin tin jani jefo na ko ndo mwewu lelu wa matukumya bina sambo maondo mitano tuji tumweza mbabiki jibwa tatu Rafael musampa chibala bala mulonshi wa chikunda ni maître Léon chumanga jiba bubijibwa bo mbato zinabu donga mwewu na ko ndongo mwetu chena bwalu chijise chijiji ne ben chijiji bamkongo kindongo mu nya yawo chena bwalu ncho chachi na ko ndongo mwewu nenu baswa kumfeta bimpa panya pa utu itwenzewo mujuba kubwela mutwa mutwento atubwiji na shiba ima telefone ya Android tuji na mu YouTube tuji bafunda fraternité bwena muntu www.com bwa site wetu wa stage cha bwena muntu na ku maître chumanga wetu au tatu Rafael wetu au mugalenga to asikijila ibwa jifukwita ba kulubilelu ndonga mu twitumo kula bwa kumuna malu ajamanda walitunga kifambi bwani chijiji ne ben chijiji njimba ni maître chumanga leo wewe uji njimu kumaine ni uvuwa mwan chijiji mchisumbu cha Ensemble pour la République na shumunu kwa bamba ni Ensemble pour le changement chiji chipita kana mena nchingani fanka chifeba wewa nchisumbu cheba cha chijiji cha Mukalenga Tumbi ngamuntu we mungela mifundu mu byambetu byabonlelo ebi mufunda mukanda mulepa wamani wabibenyi kabivo mukanda che musuku jambila bitu wewe jambila ku bwalu bwa kamama kabatu bakinyikila mwana jina to Katumbi wakufaji makutani bwali sibantu bwimbaye mu Katumbi bambi ni kilonda Katumbi ujini makuti kabiwe wale keji Katumbi wachi tosakidila mukonga bantu ba jibikile jeba tosakidila ni ngela batu Elizabeth bonsu nyoyi yabuni ni mulongo nenda mu studio mwele kabidi moyi tosakidila ta dimo va lukonglu dimongela kadi jambedi ngani ku kulongolola kumbangi lutuvoni chisungu tsibigile bani Ensemble pour le changement ati chivusumbu tenza bwa masungula amu 2018 okay bigile plateforme électorale nangu choche chivutenza bwani kandida wa G7 wa chikondo wa chuva Moise Katumbi bwa choche sumbu achimana makulongola kampani kenda kama sungula nangu mwaka fika bwani yeye kavu kandida kwa election ito plateforme électorale ao ye ya ku foyi ki ba responsable ani ba na ba bisumu byonso bya G7 bobu kutwanga na mitu kama to tumbusha bisumbu sumbu bya buni toenza kisumbu chimo chegele bani Ensemble pour la République donc kicho kisumbu eti chimfumika la mu mwanzo mu province mu wa mulombu chindonda mu province uvuri mwanzo uvu mulo mu mekela malanda ni bena société civile bena mapanda ni bena parti politique ki mwanzo mfumema na mu kisumbu cha Ensemble pour la République ni wo mwanzo yo ngafu mu kujilekela bilondo sila mukanda uri mu mwana mu réseaux sociaux animo biamu ya bwana Montebnu kwemo donc udunge bisini Katumbi mu hala franga ni bwale umbuko policy mai mposto vo kipa ou peut-être chama wala bafuta mu kutanga to mu kuji Katumbi mwanzo umvu nao kaba bafuta franga to ne Katumbi ka vuntu mena franga to di babwela mutu sumbwa chibwa kwenzela ditunga mudemu bilonde shilunga ilvuko kumbanga banga lwani tuikala bato na mitu bena Kongo bonsu mutu sumbu chinena bwani tuenza mudimu batunga ni ba population ya Kongo alors bien le kwenzela ni matu mashala tetu bonsu to kalonda nen député Munongo mwikala mu kisumbu chetu mwakula myakulu ya ileze ni yeye kimunanga bena kasaito ni ujombol di kala ja bena kasaito di bayo kwatanga kuyombe ni kiko habu ubengele bwana ko bena makuyombola bwa katanga to alors mian kwa indimai ni mi tatisha bantu abuni mulunga ni if mi suya bantu abuni parce que tetu bon su tudini mashabi na kasa yao katuma kushala hetu ba wo batangele bwani bikala ba he jabana betu mchabu ili mushindauto kitetu kuindila bwani tumona baya na bakisumbu cha Ensemble
boalo ba mana ensemble mu mbe bantu bons bwani ba ngata di ba benga biambilo bibi bifma munongo mwamba bwa komle bokleje bwa ntetu tudi chisumbu cha bena ko bons katuna chisumbu cha bena katanga tu tetu kundira di ya di bwa tu jumvu kudi bena ba chisumbu katuna ba jumvu tu ki bwalo kayo matu kudi ko mini manda mukulu wa ndu muitano yo meme kufunda mukanda wa kuleje potaka bwani ngaleke di mwanzo mvu nau wa mu province wa Kasai Oriental wa musumbu cha ensemble ni ho wa mewa mbabili ngaha tuku mutusumbu eti kashidi nichendele kaji munongo ni munongo kava mukufenda wewe to kaji buya mukufenda mukasheba na shimufenda mamu mukuleji chemba nivo kumva bishito bwakaji mwakula muchibuni wakula bwabena Kasai kaji mbwachin wewe uji kusonogera munongo chisumbu twasagila bwa propoyen twasagila bwa alkonguletu tudi muti sumbu chobigile bwani ensemble tudi mubobuma kadi mubobuma mhado wangata sipota muchilo mwana buni muntu kimuntu kadi kadi wangata mwana buni mwino nenda muti sumbu au umupefeja umulejo kumesu abantu buni muntu chana na bwalu duja mbwa ngoni bintu abi kabina mwaku kwenda bimpa tamu mashabwe na kwetu makututa kwamba kwimpa kachena mumanya ukaji mwele menji bakubwera msumbu ga chikwabo to chena mwana ku kalandi chinga da kuboela pinde mu kisumbu chikwabo to mais so kuvuluisha bwani parti wetu tunenda mu G7 wa ADP katumwani ku foto tukoko donc si même uso kuyingana pena muye ya na muye mais chena mwana ku ngata decision ku ngana musumbu cha politique muye ya bujo amba ADP uvo mu démissionnaire ipeshi u bavo kuifata kama non mu ADP tuvu ba ni baleke la midimu ya momo urumani mvumulo mburi chindonda wa NT Fédération Kasai Oriental mva chindondo cha maître John Bombo va président fédéral même chindonda na du tuku didiba responsable ba deste bwani toi tu menyika midimu ya bisumbu bietu bionsu bifubishiri sanja mu G7 tetu bon soin ku mu ensemble donc même muso kuyangana ba lelo tu yangana na sumbu chetu cha ADP chibiko mais tout le monde pour reprendre midi mon boalu kachi tutu photo départ mukanda wa ku ministère ya affaires intérieures pour me reconnaître ADP comme parti politique mais jusqu'à présent chez moi ni kwangata janga ni campagne ngagweje kwa ni ngahinga nyemuto okay tufina pinde kukatanga wamba kujina shijumwa kwa chilumbu cha jidifinga ja mukalenga Moïse Katumbi chapwe uvo mfumwe bwa chisumbu cha ensemble pour la république ni mukalenga Joseph Kabila Kabange uva mfumu wakala wari tungeji bigazo katanga jumbyumva kajumva kacha baya kafunishangana ujumva mushinduji questa mujulu mutemako nakubantu baje bafana ko akula ni jisu ja muruseka bamba ni bigazo katanga kibikaji bubaduka questani metre lawo chumanga bwebuwewa jifunshanja Kabila ni Katumbi jiboka ko ni impact kubokalenga bwa litunga utina kumpinjia tasakadila bwa conclure ba cha kumpala ndi ngani kwamba ni di hetangana jabu meme chini mudi mwana bu dilela to balo we mute leja china balo china chibuchani di hetangana ja bina katanga bana ba mukatanga me hadi londesha mahanga ndika dibanga tumanya resolution balbamba ni tuhinga julula katanga nukaina mupaku kumpala kadibana betu tuto mo ibani katanga ni province miko abumuri Kasai weteo miko solo la kuichile ku constitution wa 2006 ufumukalenga Kabila mu faire voter mo abe ku référendum to mo ile lo bani mukalenga tenki sekedi wa kamba mu tunge bani kanu itabishi constitution to uri we manya kaye ba muri tungemu mushindo ka yubeti ze méthode kansanga bwa population afika ku di tabisha constitution na alors kuichile ku constitution wa Kabila wa 2018 skiko libako sakatanga bako sakasa oriental bako province ni kama tunga dijima mba bel découpage kuichile ku constitution wa 2006 wa Kabila lelo mukalenga Kabila mushindo ka mo somo mu chisangilu ni ba Katumbi bamba bwana tuyinga sakatanga kashima mbani tumbushe constitution wa bwani anyi tumunemekela taja kumpa chibidi badi bambilanga na bwani tuyamulo hondelum katumani bwani Kabila mwile sumbu cha chidi cha PPRD Moïse mo sumbu cha ensemble adi bamba tuyamulo hondelum bwani bashebi sumbu ya ben sumbu cha chumwehelani ani badi betumuno ga yemu kidi sumbu eki sumbu ali bantu amba adversaire politique
uri mu fulo chunu bucha 3 alternative moyes ka tu mo ko bani tu ta bisban mo kalenga bele ela parti bi ya mafi mais bon mo satra ta ko itabatu uri mu fulo ka bi bani moyes ka tu mbi wakamba ni tu di bamane bani kabila mu shebe ya bantu ma force commune mu tunge mu yeku ni yeku mu vita ya kwesta nye ya udu wenza mala na kwam alors lelo kwamba ni bantu ambe changa ni nga même ni to albi chena mu bita bijetu yenza bu bantu batwela bukula mes kajiko no muna mu misabu benze ya bu ya benza ya katanga fumona mushindu vo ba pesha kabila kabanga mwaba espace munena makala bini demi tapis rouge mikala uvi musombela chana manchintu wacho bwe wakachena chakulani bon mema ndimaini mukale kabila si mfumo wa tongo wakala et puis quand je vois mi dimu ya bon mfumo shala sénateur à vie mi kwa message ki muka draga bon tegela mabu ansu mais à part ati si ya ga mushala congolais sénateur bon mutu wewe ni même tu mona bon le cas il va kuma tegela mwabo wa musungu bien sabu ni mutu mwabu basi mwana buni mfumo wa tongo yo toskila tatu Rafael jimpena kudi Jumeni uji mulonshi wa chikunda pashisha uji mwezi chijiji mtanchi mula mchisumbu cha UDPS uji ku umu wa kumpale minena ya munda wa sumbu cha UDPS wa mkulumpa chisakaji wa mulumba uji mumunani fa uji tutulondo mshindu uji malu enda ya mchikondo echi chiji mfumu wa itunja kuongu mkalenga chisakaji nubukalenga leka bena katanga badi bafenda bena kasai leka bena katanga baavu kuya kujenza chumu kubwa kujisanga ani kujifungisha mpara mwene na wa katumbi na wa mukalenga kabila faito akulapa kwesta kujimfundanga munka chumu aditema bweba wewe padi wenda mabla bija kuchifyumu ujumuna bwani mu 2023 tujumwa kuya kumasungulanga nani to asigiro wabunyi mukalenga kabangu asakijile wajimbi kila jeba mwabewe nyengela mukalenga Maître Léon Chumanga jiba moyo wabunyi wajisanka so tout la palale pour la première fois kay tout ba manyana na kumei ulunge bejeni bilonde shibi bienza kampinyiu bienza ko katanga impinyi bienza ko est wajito est-ce que élection yazika en 2023 anya kuji namba ni Maître wambi malo bu mwabe wewe mwabe bitana bienza ko katanga pinye uju ajute baru bi jumbani bi ko est wajito mumanya mune mu malo politique ajiku événement campagne de wenzeka ce n'est pas un fait du hasard, il y a toujours un calcul politique, il y a toujours un objectif où tu vas poursuivre. Benakatanga batu yanga ni munga chimo amalo apo akatanga kaji tetu batana bi pakabe ni beno kumalo akatanga to parce que munga chimo ba munga mena njupetanga na to ko na mujumvanga na to mu malo jubeza ayata malo ajitu mo moni c'était un signal, un avertissement bossé tetu benakatanga to achaji chintu chimo contre qui? C'est ça. Il y a un ennemi qui va viser. Il y a un objectif qui va viser. Donc nous ne devons pas être distraits. Tout et tout. Nous avons mal mais non, il y a un gars qui m'a conscient que vous allez revenir au Chine. Vous allez revenir là. Alors que l'élection est de mon pas. Puis il y a bien ce que c'est. Vous devez l'imaginer. Vous devez là, il y a la conséquence. Ou bien ce qu'attend. C'est possible. C'est possible, on ne sait jamais. Mais bena bukale nanga fumu wetu tuinaenda pinye wewe na babonso bajumu entourage went il faut batula papo ya stratégie bamanya bimpa ne bibenza ka biabi bibatanga na bob ki baju ba viser à mon avis kabene ba viser mtu ko ba viser le pouvoir actuel et Katumbi ne Kabila makere la ko bela na moy del mbakota na kuchaza bade jintu bana ba bena katanga non bumva ngipinye bo kushala bena katanga washira mwa mko kwa sanganya parce que bosso na bijaba ba jine prétention kushala ba président tuliba bimanye quand on dit président
le président Kabila le président wa chez mon ko bon sanga do ju ba lui sanga ni bon le président. Donc à mon avis c'est un événement politique de taille qu'il faut examiner à la loupe et ne pas être distrait de toute manière. Donc il faut la vigilance, il faut bien quand il dépêche bien attention, mais tout bien ce que bien fait. Voilà. Bon, et toi c'est que pas du temps il a dit que bila ulombola ubakala muna mpale ya bantu baba jini la kabila ne fa du temps il a fa du fumato tulombo ulombola Félix ujumu na mpala ijumu jinile ujumu muna ni bantu bavuna kabila bajibumbu kababwele munyo sacré bushwa mbalwa kwambulisha bukalenga bwantu yokumpalani mbalwa kuyiba bijubukalenga buswika bwakuva ku détruire buna bukalenga aba bujya bachimu toi sigila bomsa muy beji toi sigila kuji nyuma ni batuma mbani mu politique muji surtout malwa intérêt politique bana balon shabu wetu bwa into balon sha intérêt mais yi mutu sumbu cha union sacrée bantu bajibalo bwere mu union sacrée bavuni kabila makerel bantu bobo balon moyi mujim okujula jitungani peshi balone kutentegela mushindu do amba wao c'est une question bon tu y es déjà tu y es le conco bolobo bon pinje we bantu abu sibaji bezu bubaka jibandumbas batweko il faut que kuikala ni bujim envers bantu abu ni pinje bienze ku katanga ni bienze ku west même chena mona ni bantu abu sin bashala mo bomu mo mushindu boni inyo sacreto nous vont comparer tout yeko parce que tout cham konto ajilo matuko jalonda bilonde ces évolution à situation nous venons nous ikala changement ya boine intervenir bantu baboy banyuma kujafuka moito mwemu batu na mwenyo sacré okubo makerela bagaji mu kisomo chiko cha sere ya kwa vita ichigito ajitu chikunto ajilo vita ngera meji matuko jalonda ni mwikala ma cartel ezeka ni mwikala ibandulu kangana ni formation il y a nouvelle formation en fait ni moi ne comprendre tout mais dans tous les cas de figure nous devons être vigilants dans tout ce que nous faisons. Ok. Pinjeo boa chulumbu chiji kumba no itonja kongo molate. Njimvuluka jibo divon Félix Monte ji anchi bukalenga uvoa muri sukene mwenda mons bwani najikija ndulu ijikumba no itonja kongo molata ni bene kongo ba mwabao ne basomba mbufola. Lelweu ujumuni effort jifumwenda weza kujibu kwa bantu benda ba détruire donc je tout bala mu mifundo ya tubuji ani mu ma réseaux sociaux tumuna bwani baji bamba kuji ba solayi baji tungani mu ntomboji ya M23 mbamuna mu biluilu ani mpale ya ba solayi ba mu Rwanda ko muna bwani Rwanda uba kali mu misango kujo ulwesha ko ngwani wasimani kumpalo vamu Uganda Rwanda ni Burundi kubatela bwani mbaji balusha ko kajilelo amu Rwanda kuji bambani kuji batela nano mifundo ni kuji umwe Kampala ya basilai benda muntu amu chiji kagame uke ba mu konwe mbo wani meshi tatu musampa chibala ba to mugalenga kaba tatu Rafael bimbe tumanya mol bajo kana foji to yetu nanga na ku est ku jutela kwao patuta na ku est wajitunga wao Rwanda ujine ambition mi pitabunyi bo mu Kongo Rwanda mesu ningenye nyonso bitekana mu Kongo vuluka ni padi museu ni bo beno Rwanda bo benza viti ya kubwela mu Kongo ye Rwanda u ni Uganda bashani masashi mu Kisangani à 2 reprises waba fuira chingani ba fuira bu leadership Rwanda se veut le leader ici au Congo. Rwanda qui nous supporté présence au Ouganda nash. Donc Rwanda à mon avis, tant que pinje bijo ezema to mashallah. Uju itabani ba refoulé bons ba ku Londres, ba lo mandie mu Rwanda. Abateka kumika ko itogana. Uju ju kam pinje ka biji, wangata malaba 120 km² à l'ouest.
Boa se ujo se jama jimi. Kuto aje kuma luku ya mubanda. En face wa Congo. Kinshasa. Ayobo. Ah, bio so avec Kinshasa na ton calcul. Rwanda uji ne calcul, ça c'est certain. Nous devons en être sûrs. Les calculs à Rwanda, je crois kayena yani atulekera kaba ino makutu kutu tranquille na shika kesa to. Bike njibo ne mujufu muhambani. Mwanga te mahanga njigwani à mettre fin que bien c'est questo non so bien. C'est bien, ça c'est bien dit. Kaji sur le plan pratique, mukalenga banka bien facile de tout. Pourquoi? Parce que quand on m'a dit derrière Rwanda banga ito. Rwanda kena kayenda to. Parce que Rwanda wana tetu bata na bimp. Kena buli bukola beno mena ba kutu chumana to to. Kaji pinje ufu tumanya ni bajo. Ku kanyu ba Rwanda banga. Kena za chana na to. Ujini ba to bajo musu tenen pa ba fe. Abantu ambanga. Dombi kenji boni pinje u to etu. Katu ina nukubosa kubasa na ito. Tutana kabiji sur le plan diplomatique. Bio so me fumo biens. To mo ni mara nyeze ke ko mara nyeze ko kana kaji ki kabia na ndeje kumbana to kabia na ndeje kumbana to pinye wewu Rwanda ju shimane ya Congo wanga shibi mongela vite non ay makala prétexte justement ay makala prétexte bo kweze pinye bi mumutu mwenda bi muteke bi msogweza pour même tena peut-être moi ba ma servite to ba chinga ni Congo ba ma servite bon pinje wewe mukala mulombo to jitu ouais uvumu wa kubangile fenyi wa kujisha bwana bwa Rwanda uvumu wa kubangile fenyi kubangane bangani tansi robo imumanye me kadi wewe mwikala toujours chance cholola ujisha bena mwe wolola chance bagumwaje bebe bana wolola chance aben bakunema kato bakumana muntu chana kadibu wewe heba upeze imagine bakunema il faut tout peser baji bore chance mbo baji babwele bwa ku kwanta mbanje to mpeto bo bantu be yabo mbo tujitoezeja ma rencontre le tukaji ku Nairobi magere tuvugo si tweto négociation tout mais négociation c'est bien sur le plan diplomatique mais ils se sont rendus compte que tout du faible ba Rwanda même tout du faible Kagame weji déclaration Musango Djibo babwele au mois de juillet 1997 moi j'ai déclaration Washington Post oji wambane tetu ko observer comment ni Mobutu umbushi ngoma Jones ku Goma bivuba ko chabo Kagame ne non c'est le moment pour attaquer Kagame kabijuja yene yeye ko informer les États-Unis comme fait feu vert donc bon mon diba jikatona boko kabito kibwa ngamba ne bimpe tukala tout peser teto ba peser de batu de mec. Ok, toi ce que tu dis là. Maître, là-haut, j'ai un pingan coup dit. Tout le monde voit un babala, mon mifundo balejini. Mon calendrier mal tampon, sur du moment. Moi, je suis l'homme de Chabukangalons. Tout le monde veut que tu badji, toi, tu m'en vois, tu veux faible, quand tu veux moi, Kulumbula, quand Kulumbulu Shumbu Chendato, leka no, ma tampon, tu as tout dit ton année, au cas de mouille. Tu m'en vois, puis comme un tampon, Bushua, chulubu chenda chaji kipachi na kwani bon kwa kulubu metre to kwa mwana politique wacha kubila hu metre chulubu chenda chaji kina kwani feshi bajimu yangu mweke bajani makala mu chulubu kwa na to sekdila bwali kongo to sekdila ngani mpengana ku chulumbu cha est chulumbu makudi beja professeur ndimaini nyuko misango kwa mlonda to kadi malaba vice-premier ministre wa affaires étrangères wetu Christophe Lutondula uvuku Union africaine udi mo ko lamudina ja RDC ndimo mulonda limpa mwamba bwani mvita idem 23 ulwanga ko est kim 23 ton Rwanda alors après Union africaine udi kabitu mulwendo bako yakamba bwa beaucoup Nations Unies bwa kubinga Rwanda bwani mudiye muloko ile mvita mukong je crois que Congo n'a pas le droit à riposter ou à répondre quand invité Bamuel. Donc achi ngajo sika beaucoup ça gila bi professeur Mwamba. Bon mu basala be ba ko ta moins 20 ans be di bas basala be tout baba sa ni sukutu ya beno Rwanda miyami ya ni bisabata biyami. Alors china manya bani Rwanda mo ko village ba mushindu ka bo lo bwani M23 achi sukutu ya basala be ndami yami ya mbaye tele ko yi. Donc beno Rwanda be di mo ko ci M23 kena bwani beno ko
ba disulo bani wa kumu kuyata ba bantombo jabo ngubalo mbena muchima. Alors chilumbu chidunge bese cha matata ponyo. Matata ponyo chilumbu simba mbanda bwani muchongo la franga ya Bukanga Lonzo. Bukanga Lonzo sim projet voani bena ko bamana ko bakode tomata bamana ko bakala ni bukula ba moins cher badia ko bimma bia mukongo bien sala mukongo. Biento abi ka bien sekato ye ki premier ministre udumanya mwabu di franga mi. Alors hikala tubali tomba bwani ka pena tukumbana kumulumbuluisha waluka ukadi mulekala mi dimu yenda ya bu premier ministre tubali kintu ambani matata ponyo kena mumalu adi bambanda na auto malu bambanda aja shala mais ci bamba tiani tubali tuvaji kwa kulumbulan tu damba tena kumulumbulisha malu bambanda na auto ko to ndi ba heta bu ba juge ba ko mana ba mulumbulisha bwane umvuisha bina ko franga via par kai mwele hen baje mu fatuka kana fingana yi muila ndingela mesini si mwamba musangu shala bwana ni ambition ya kushala candidat président public chemo na muntu so kushala président public ko sombela l'étranger to si fo hinga na mutunga bwana umvuisha bina ko mwabu fo mwele franga ya Bukanga Lonzo bwana ba mwese confiance ko mwele mei. OK bon mu bitu na ipanshi lelo mani wasakiji bwako chumbu cha ku Rwanda yetu fena pinje munda malitu tatu la njumani mfumo wetu nja Kongo mukulumpa Felix Tshisekedi udiju kumataza muchaji bwa kupa tulitu ngaji nkumuchina anyimbushika buvubu ujisanga nyibu kadi ejumu na ndongo yakumbani milondangana tu ndongo mpinje wa chilejelo anyi projet wa chilejelo muchalu muji projet wa 145 territoire chana mumanyi jinsamba kacha malwa bwalu jitunga jijumfikani malwa kwanza ajikumimpa kanyimushindo mfumu kupati talala ni kwanza mina malwa ujumwe kama ni lutatu projet ujumwe wa kutekibwa muchenze jimena umpala kwa 2023 ani shikila makutekibwa muchenze di bwa mteleje bimpa anamuka sai mwetu yamu territoire ya bunyi jamuni mako kianganyi akufile kwa mikalo ya maloba kufile kwa makalenga tubukulu shana mumanyi projet unatike muchenze jani yamu kutekibwa muchenze di bimpa quest niba mukumba nani bwalu kunya kujibilumbu kukatanga kabila nyaba lo bashinga ni katanga finga na mwako mwakana kajumuko swa katanga au uva munyeyi bamboko tukuno ko bwani kashala shama tabana mwana bwanga mwe wakabufaka ukashebije nji jamankene amukabili humbo sha province au ukagabije ujinga ni katanga finga na mbwana bala bwako anchindai tokula bwa 145 territoire projet na kumana byaka tosaka bwa lu conclure ba tosaka d'abord tokula bwa chilejelo ndimai ne mu studio tukatuba kula bwa mu emission mu kwabu ni bena OVD meme kuleje ni kuto ajira no kudina jiba file ni chilejelo kadena ni mwaba wadito bwa lu chilejelo tuchibenza bwani ba batentula ani bikwa bya mu bilonda kadi nujunulo ni projet wa kwibaka 25 km ni 27 km nous avons dit que 25 km, mois 36 mois. Bidjum bisatu. Mandat de Jigri Bakai. 2023. Quand pinde hega la chon chile, je pinde bien londa mandat kai. Kibol kai du mona. Tu dis le bienza, mala bimana. Le bon maman boan baba e chuo luchilla 36 mois banabet. Boa 25 km onje. Ya muka sa oriental, to ko sa oriental. Bibaka 25 km pendant 36 mois. Donc kibol kai mona bash nombre banda ba wega bon maman boan baba e chuo luchilla. Bari mo kuna bwela munganda una mala kusomba mbisombi bwana bamanye bwani chose babeshe njihita. Donc chilejulu tujashika manda kumpa la président Félix Tshisekedi mana kushika diba chimanye bwani mutu mwana wena opinion manda ni biji nanga bantu ba mu ditonga deto ba exécuter ma projet habi mona bwani politicien ko ari mutu ko nucha masungulu lunga ilu ndakalu chino kumada mako abantu bakana mpinyi bakana malwani masungulu diba ina mona baba yangu chungula franga mifigena bwana bishiki midimi kwa bimsango ishayira mwenzi tuvanye no projet mabe balu benje manjela mabe muyenge mubele soka kuniye baiti baka mugiri wacha mabe kwela mankanu kwela mapo lelo lumona mabutu bafikila lelo mukijao utumutu kabije lubwa ba biba kulwa matu washada ku ofele chimani baka bashiki donc dingela mesini bwa lwe bwa chile chilu chitonda ndele bebehesh kola jimujumu wa kwenza
donc bon même baba négocier contrat ou baba négocier pour boire bois de l'éto pindeo tu yanga ko boire bois 145 territoire lungani ndimpa loani tutantisha misoko ya kumeto bwakuke sidumbuka de abana betu misoko batangana mu bimenga binena bwadu mona banda betu babanda mu matuminyo babanda mu train bayaye ko bimenga bwal babamba ni kumusoko tukenga kutinzala aho moyeni kumusoko kutabakala bya kujya kujya bifamili alors fumwa tonga moyela mesimi bwani kubangisha ditanta kumisoko yako yetu kadipinde lukongo lumema ndeni ndwani lelo trop mona mshindu ba député ba sénateur ba ministre mungo chimwaji fumba ma fondation ma ONG bwani financement ya ko exécuter ma projet yi mata mu structure ya boy est-ce que badi bala mulunga yi pour la kuibakani ayo la kuchonla mpetu ikala ko fila wa projet achi le concours lu ni makala ndela matu gonso lu ikala lu mpese di pampa ya boni OK mulunga shi wewe uji économiste yota uji mumuna ni walu kwa kwenza walu bimpo bonswebo bikela kujaka kes kweleko munkobo anyi muchibuchilo mfumu ujini lukunu lwa kwenza bimpo bwa jitunga jishimu toto bena kasai oriental matu konswa bandu bimbana musambu wani kimbanju kumvo menemeneni mbapo tuka mulu tatu luvo bikela batata bijumu ni bijumu wala ju compare misha fio katanga to boas tu mbo jira kumanya bisaudi tu chama kumanya wewe kan fio katanga tu compare vile wa katanga ni wetu wa mbushma yeo ujumu na shobokale ngobwa manda mfumo mwa kujika mchiforo chajika wachi province wetu ujuma kufanya kishin province mikwa achindo Kongo binjeu bwa kufika kundomu wachile wa sankara sa territoire bimp mbeba wewa bumani mufiluka uju proposer ko kumaru kai memena adibena kasai mo wanju kuteka muchenze di bwando mo ye mufika atukumbena nimso ya kwetu futuka mulukota kajuke pesha mfalansa bwalu bangele la message mo abe bwani maro jokula mimpa kaji mfalansa aichi kaji bintu be shimi fonda mo France ba homo ni bintu be fonda mo France wewe mni bimu longa shot ko ya 145 km 145 territoire mo fonda mo français malo projet mo fonda mo français kujinta tu yabonyi mo kwa ndo bimu nyozo mo chilo tatu yabonyi mo kalenga tatu fedi mo mva tatu ngogo je Rafael ndio yo ujo ambani na chafu mwenzo bishi est tujuma ku fanyikije province wetu ku province wakatanga ani barbo kumpar barbo bibi webeje basse est que 145 territoire yai territoire yetu mo ku bona bimpa bantu tsomba ku tontunku animalo abi njila kai wa kulonda ba kufika ku jifeta ndomo wa bimpa ku tukumbena ibwa kasai wo ndinto aje barbo 145 km voilà 145 territoire tiens mu fete documento mweze forma ku mu feta beaucoup moins exactement description au projet mais 145 km. L'on est une 145 territoire. 145 territoire, excusez-moi. L'on est une développement à la base qui est tout toi. Kadi c'est le qui est le impact. Boire boisser. Pas du tout ce projet. Pas du concevoir le projet. Est-ce qu'il va associer les concernés? Ben entité bato ba conseil est-ce que bato ba concerné ngambi la montu nous sommes ko catégorie wana qu'est-ce qu'il sait de ce projet de 145 territoires nous sommes catégorie qui m'a bon je m'en plutôt quand il benze projet en bang ba ya ka benzela ni bon ka ya bang la benze ka ben associé to mukate la yo ba député to ba jumo wa ku vulgariser député wa nani wetu kaji projet bweno ni bateka ba député bo chini mo kinyi muso ngwija député je chinga ni mukachuma projet. Et ce député qui est sur le terrain pour exécuter le projet. C'est ça habilement. Qui veut dire mettre un bon mabéo, créer toute ma société, pour se franc et tout le qui est toute ma société. Et c'est bon de sur le terrain. Quand on est sur le terrain, tout. Et puis, territoire, où il y a une spécificité. Bien tout cas, il y a prioritaire, mon territoire est où ni bien tout cas, il y a une prioritaire, mon territoire ce n'est pas la même chose. Est-ce que mes études, beaucoup de manières, territoire par exemple, priorité ignorée. Michel Hana, le territoire chilien. Michel Hana, le territoire Kabeka Moine. Michel Hana, le territoire Moukwabou, Ouetou,
Shawamia Bichilejelo, Katanda, Chairman des études d'Aïto. Puis au niveau nickel, surtout au niveau exécution de nos projets. C'est surtout là le problème. Tu vas assister comme à la boue. Toi, tu dis Bokangalo, je m'avais vu, Franga, Michimolo, Mitumeko. Muchilejo, moi, tout bon va devenir Franga, quand il me fait un yosuto. Puis tu garantir les Franga, Yamusanga, la Seine, les territoires, Nifika. Yon suku destination chingai kati kwena mumpo bwa redevance minière wa bisa simu fila wa territoire wa miabi c'était wa chilondo ba neuf bajali biba ya igwe voilà moment idée mwimpe kadi mushindo ku concrétiser de yawo ki tu ka na pa pourquoi parce que toi antamu circuit mayai banto anuba ba mobobo même chimona Bachini projet boawo nanka aujourd'hui c'est un projet politique ce n'est pas une affaire il faut d'abord me un bureau d'études un bureau spécialement mis en place rien que pour assurer l'arrivée l'utilisation et le suivi de ces projets là il faut associer bien mon territoire tout concerné Bikala impliqué. Société civile chez les gens. La société civile, il a impliqué mon projet. Qui est tout politique à tout. Le malheur que moi tout le monde va confondre mal politique, va dire pas bon fuma du tout nga, biko tout le monde va faire pas conseiller benda. Qu'est-ce qu'un conseil à voir mon exécution un projet? Il n'a rien à voir. Tant que ben ba destinataire et ba bénéficiaire va dire laisser de côté. Ça ne peut pas marcher. Donc il faut qu'on change de méthode. Il faut qu'on change, n'est-ce pas? Mouchindo ou quoi exécuter le projet Ayaï. Bon, même le projet Ayaï, ça risque d'être avant le projet égal après le projet. Oh, je crains. Ok, toi ce que tu dis là. Maintenant, tout cas, tu y es bataille le coutu bonbon. Tu vois que bois le bon mois. Voilà, kacha, toi fait ta bokalenga boy, tu bufia ani ba gouverneur bafia. Kacha baba songola ko di ba député. Donc après même moi ça calcule bien pas après ni le logement ani pa di ba songola bons ba ko sens ba député bureau bien d'assemblée gouverneur musungula ni vice wenda toni bena sumbucha chididi tomni fédération wa sumbucha UDPS ba vanu muluentu ko sens matu kwa agenda ya malo kwenza aji minjila gouverneur fia ajabun chena mumanye bwe ujumu ni gouverneur Mathias Kabeya Machabiji na kwata mujumu mumalu aji mundu ngamu wabena kasai bwa kwa matu kwenda yenunku kaimwanju kubanga mujumwani panyi pajimana kumusungula chena mumanye bantu bakwata bwani bamna kusungula gouverneur ba député makwa maruka eva Luanda bwani abore mu mujumu musamu akwenza yi toi ce que dit la boîte du ponka toi ce que dit hani ma ba tu peux être mon enfant ga province ba mala kusungula gouverneur ba c'est tu holo c'est la ba délit de contentieux ani tu holo chez ba ba monte nous tontola parmi ba ka ida ba muku sa tontola cour d'appel hal tu on doit chita cour d'appel du ngata décision wa kwenza publication publication ou résultat définitif à l'élection. Bah, fingu tient ça m'a trois chefs de cour d'appel au motomonemu, pour prononciation anito, Kabeya Machabiji Mathias Patrick, qui nous sont dit bah on vient voir ça oriental. Bah de bang telle décision à ba notifier pour du CENI, cour d'appel. CENI, ou doit tapinguer ou décision à ou ni dossier à Mokalenga Machabiji, ou tout maintenant fumwadi tunga. Bani angata ordonnance ou muteka mungwasa bayo surtout mudimu donc bampindeu gouverneur musungu dibo mwindila wani mfumo ditunga atochala a ordonnance ou mo investir comme gouverneur bani hinga na munemu enza bukalenga atadize mudimu kadi kumulu ngule ngumfutela kadi bwa chuho luchina chidi na chakwenza mudimu ndima ni ngoni mishale yo ikimi nyimi makala diku mi mwanda mukulu ndi bwe mwana tuba manda kushikao ndima ni chinto achina chitatisha gouverneur muhamu hebikola atugeni facteur temps balu province wa Kasai Oriental uvuni dindile jabunyi mubukalenga bwa Félix Antoine Tshisekedi balu mai ni conseil gouvernement o province ya mulekela
boalu mbigile ni ki mo bo opposition boalu ga bolen ga bibagama bambalu bibagama njila bu yense bani population wa mo sa ya sanga to boalu tenze bu punition balu mo opposition kay lel pindeu adi Félix Redmond to bolen population funi mahanga dika abuni ani dindile jabunjani ba benze la habu bintu biva mona ma province mi kwapo pindeu gouverneur nyawo di be ku sala ngondu di ko mi mwanda mukulu andi mwanda mutege benchito na bangile hen na yenza chini mundo mangondo mikes alors que on fu déjà ni bois muchile jilo bois 25 km ba be 36 mois bois 25 km kadi u jilo bois 17 mois na yesini donc je crois que chance yenda ya kwenza bois lu bois fo 5 population mikes chibidi recette ya mu province nous fuma be bwani mu ministère ya mu province mu gouvernorat ma deserko ben mu di mu bons ba province ba di ba jira bwani badini mafutuka ye mafuchi boto ku kali ngondo mitu itano bion sabitu londo simu ba meto recette di province wenza kayene kumbana bwa kufuta mafutu aban ben mu di bons ba province ato alors dindira ndile ko bwani kadi hala gouverneur mu ya mu heo mu 17 ma udi nenda na heta mpeto ai henyi boko nufuta bene mu dimu ashi kutangela malu habitante de la province. Ndimani bo ni malu habitant ni moyen financier na bi mutacha pikola bo kwenza mudimu bilondo sila ditekame na population wa Kasai Oriental. OK, économiste o yo kutu ambuluches. Mudimu muna bokale mutu funa bo amakale maweja. Ntatuva muyimu yimwei. Kaji mvumu mvochi ndonde cha amakale maweja chuchambani makutaji ajiku. Kaji moyo kwenza mudimu ku atamni makutavu mo me volonté wa kwenza kuvua buvuka yikuto shema ni mukala mutu fakana bintu byakula byakujibu mushindu kai to komulusha Mathias Kabe Machabiji mwana wa Pabilamba byetu mwana mukasai wetu gouverneur wetu bikere bo tumwambulusha bwani kapeche eshek bwa tuvukwamba ne nwa munwanyi to mushindu kai utu bakwambulusha mukalenga Mathias bwani na shimondo mikasi metre le wambai enza kuchintu enza ku ansho chikesa me achenza ni moyen de bord bwa province wetu mpetu na kupeta mshindu kai wasi nwa mini franc jiko ko ni kai moyo ko enza ka wena ko lelo franc jika bikai na jiko ko bishi tatu Rafael toi segila tatu ya Michel kuji umeni problème wa franc ni moyen ki problème muntu ajamule loto nyako swe problème jiko matuko soit pour nyamba ba franc comme un franc mais entre temps on veut le mouvement de détournement ayiba tuna jifuma boy moyi problème ou volonté moyi problème ou détermination que sont ce kadi bo amuntu ko réussir il faut mouvement bat bons il faut faire travailler les gens tout ni bibi jido bibi bi aba sombani balobuto enzel am la gouverneur à toenzel pour ka to toenzel tous années ensemble réussite que nous réussite wa kabeya kayenda to ou réussite wa population mojima voilà tout du mal habitué chance cholol to il faut peuple imena cour mais kabeya en tant que dirigeant abaleje cha kweza enza yechi enza chachanaka kondo yaba yitu botan boba ni mata kinyenga ina musombani ujutute bi muchaji ujutube muchaji to unwenzela none basomba to tout bon se transmettre mais à tout petit orientation à t'orienter c'est que nous devons faire peuple wetu ou du peuple travailleur ou du peuple ou du bukola bakweza mujim kayita lelo me miso yons yusana ji be mo 10 heures bata tout bon se basomba la bolaka super la bolaka super ma tout ben bezo mujim to moi j'ai toujours insisté sur le travail et la production un peuple qui ne travaille pas c'est un peuple qui va mourir de faim c'est notre cas aujourd'hui. Oji mana balongi mu 9h 10h bon tu fatigué mbishino akato na baji balo ni nzala sta ma almu jamba mu kibyo jadiga kato na baji mujinda kato na baji wachinga kako ne be oji donc nous devons travailler katu tekemene kabeye kwa kabeye ke no loni bintu special to nuke kabeye ka lombo baben majimi aje bulaba buji ku baben moto munemu ko mena bulabani pour moi il faut mettre le peuple au travail mobiliser mettre l'accent sur le travail. Okay. Et c'est de notre production que nous allons nous développer. Qui va faire ma composition wa gouvernement provincial. Nous sommes cabinet ka gouverneur
muji muvo bantu bavoka bayiba kumbana kwenze fikela kwenze anchile jelo pinje munjila ka yuba kutafila ko ku gouverneur wetu etu bon ye umweza si muji porter candidat ujine plan d'action atfeshe plan wenda wa bakwenza cabinet no plan wenda ba ku développer oui développement oui kadi bo kwenza cabinet ka bato ko mombulushi cabinet si c'est un sujet économiste quand vous ministre ou composition personnelle hier vous sur la banque de président de mondial signé kajuju basonga sur quelle base sur quel critère abinye kayenda katelo mo mombulushi neze no kweza no to parce que mutu lo mena vie tout ruka mwambila ko bisanje ko ne kabe yeze no kweza no ne to parce que nguvu wa ku jinoko ngangata obi angata meter chiba uji to akapet pesa kana to